আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি তোমরা ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। আমি বাটি দুই আনজা এবার নি দিতাম আগে দিতে পার না আমি এনে রাখতাম বসি উমা দেখিকা চটপলি লইয়া নাচানাচি করে তুই কি বাড়ি ধুই তো বাড়ি ধুই আনি অন খাইতে বলে লইতো আসছে লইতো আর না তুমি কিছু রে হরি গেছি ওর সাথে আনছি উমা কো যে মজা হয়েছে এটি ইনকে প্রথমে তো আর দেয় না আমি কাড়ি কুড়ি লই গেতে খাইছি Wow. San गे खाए क्या ना गे खाई तो ही दौड़ में अरे देख इमिया अरे देख समूह कोई गिर दी तो ईमानदार तो दे ना के दीते ना दे दीते ना एथम अरे एक समझ दे না कोई दे बार बार कोई यार देता ना अरे तो लिए कैसे कर रहनो यार और ऐसे हाथ लगा कैसे नहीं नी रोटी में कोई तेरा 10 आई के लिए तोड़ दी तो और दी से नहीं तो देसी आलू बचती रोटी बनाई ना मेरे खाई भी नहीं कोई आ रोटी कोई गरम गरम रोटी সেই সাথে শীতকালে আপনারা চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন ইমাদ ওই ওই উঠি নে গড় ইনবকা